document pengrang tol dia ane simana ya Chrome kita video ko upload kani gaman simana kiat naminga nemen skang mode menal twacham ne bata udun seding tangkala ha ne gaman sabrang de ma si chang na betong jok nisa asi jak parang nasa tharo tingama takimana doda Chrome ko napken Chrome ko tan napem na to de nak ni logo ko nak klik anak tanangen nak ni logo ko klik kan ni jahana dode yanon tungjaha ya Google account na ni switch account ni sign out ngabarang san tong ya mo YouTube macam ide YouTube studio ngabatar yang ode na incha YT ni jerigen a YT ko open kan dikisa ngaya hamo demna undisa iskang ode ya line dong acham yan skani picture skang bade your channel ini zaman ode creator study ngabatong acham switch out account ngabarang dapsana ya mo demna skani picture demda oni picture de tang ha demna YouTube update ong hamo demna sabrang de jajaina batonga sabrang de sena batonga ni munse bidi ko tharati hamo tode yanak ni logo ko sa click nak tanang ay kanok mo view your channel nga ba ko sa click nak tanang mo tode view your channel ko click ta cha andagi sok pa jok mo tode scroll ding ta mo create 이 customize channel nga ba ko click kan bani yanak naman gen mo ye create ko upload ka gen ma direct upload ka gen ma live ka gen ma mo yan click ka to de on ka ta gen yan de mo call live ma short video ko click again ma lagi na ang upload karong pa video ang upload ka again mo yan dak prang mo tade ong ai ha ani gaman ina green up pimi so ngale de nang jaw ha nya chanchi nimna no akshay no demna yesan video de demna simang dori ma signo ko nya chanchi demna ne simang so kan de kon na thela yan skani picture skang bade your channel ini zaman ode creator study ngabatong acham switch out account ngabarang dapsana ya mo demne skani picture demda oni picture de tang ha demne YouTube update ong ha mo demna sabrang de jajaina batonga sabrang de sena batonga ni munse bidi ko tharati ha mo